तो बड़ खबर आसुची बीएमसी और बीडीए उठा दोकानी उच्छेद नीति को विरोध करा जाउछि। यार प्रतिवाद रे बीएमसी उत्तर जोन ऑफिस घेराव भी करा जाइछि। उठा दोकानी पक्षर घेराव करा जाइछि। जो खबर वर्तमान हस्तगत होछि प्रवासी भारतीय सम्मेलन पाई सजे होछि राजधानी भुवनेश्वर आ यार भितरे राजधानी 55 रास्तारू स्थायी भाव में उठा दोकान हटियो बोली बीएमसी मेयर असंतोष मध्य से झाड़ी उठा दोकानी मानकु नै बा दोकान गुडी को नै रास्ता कड़े उठा दोकानी को हटे स्थायी भेंडिंग जोन से मानकु प्रदान कराजियो बोली बीएमसी मेयर कहिथिले। सुलोचना दास एवं एबे बीएमसी एवं बीडीए उठा दोकानी उच्छेद नीति को विरोध करुछन्ते उठा दोकानी माने। यार प्रतिवाद रे बीएमसी उत्तर जोन ऑफिस घेराव करा जाइछि। उठा दोकानी पक्षरु घेराव करा जाउछि। प्रवासी भारतीय सम्मेलनी पाई एबे राजधानी को सजड़ा जाउछि सजे होछि राजधानी भुवनेश्वर। किंतु यार भितरे राजधानी 55 रास्तारू स्थायी भाव में उठा दोकान हटियो बोली बीएमसी मेयर कहिथिले। एबे याकु नै प्रतिवाद बा घेराव उठा दोकानी माने करिसंती। आपण माने चित्र एक्सक्लूसिव ओटीवी रे देखिबा पय पाउछंती। अतुल्य बाउत आमर सहयोगी आम सहित सीधासख भाव में उपस्थित रहउछंती। अतुल्य मेयर आसिले मेयर असंतोष मध्य झाड़िले जे काहेकि समस्त एमती उठा दोकान पकई रखिंट जो माने पंजीकृत अच्छा से स्थायी भाव में भेंडिंग जोन प्रदान करा भेंडिंग जोन ने ही व्यवसाय से करंतु किंतु एबे उठा दोकानी माने कौन कहउछंती कोथि प्रतिवाद सुनंदन देखो तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा जाऊँगी राजधानी राजधानी विभिन्न उठा दोकानी मान उच्छेद करा जार प्रतिवाद ए दृश्य आप देखुं भुवनेश्वर नॉर्थ जोन ऑफिस सामने हजार हजार संख्यार उठा दोकानी मैंने आसी पहुंचती केवल पहुंची ना मुख्य रास्ता जो रही कटक को भुवनेश्वर को संयोग करता जो मुख्य रास्ता रही नंदनकानन जयदेव विहार उक्त रास्ता को अवरोध कर उठा दोकानी मैंने जदिव पुलिस बुझासुझा बुझासुझा करापर समस्त को हटाई रास्ता किंतु बीएमसी नॉर्थ जोन ऑफिस घेराव कर उत्तर भुवनेश्वर जोन जो ऑफिस रही घेराव कर कमिशनर को विरोध में नाराबाजी कर उठा दोकानी मैंने बेआईन भाव में उठा दोकान गुड़ी उच्छेद कर दाबी आप देखुं हो हला उत्तेजना परिस्थिति हजार हजार संख्यार बेआईन उठा दोकानी कि भाव में कमिशनर पदवी छाड़ू कमिशनर इस्तीफा दिंतु एभली नाराबाजी दाबी कर उठा दोकानी ये भिडियो आप देखुं विजुआल बर्तमान नया थेलानी पुलिस बुझासुझा करुछि गोटे पटे रास्ता अवरोध पाखापाखि 15 ରୁ 20 मिनिट जो रास्ता अवरोध है से नया थोची पुलिस बुझासुझा कर बीएमसी ऑफिस भितर धसई पशुंट लोक ये हूँ ये वर्तमान बीएमसी ऑफिस भीतर को धसई पशिया को उद्यम कर उठा दोकानी व्यवसायी माने जो बेआईन भाव में दोकान को उच्छेद कर ये हूँ प्रतिवाद स्वरूप जो बीएमसी कमिशनर को बारंबार प्रतिश्रुति दिला आज्ञा उच्छेद कर आप नोटिस करते ना नहीं नोटिस कर ना नोटिस ना से संध्या आम घर को भांगी दे पड़े आम केमी बचबू आम पूरा केमी बचबू आज्ञा कहतु आम दोकान दिया जाऊ सब गरीब मैंने मरीगल आज्ञा गरीब लोक बचे केमती मोर दोकान मांगी मोर बारंबार दोकान मांगुच्च मु विधवा लोक मोर 3टा झील बारंबार दोकान मांगिले आम चलू कहीं दोकान आप नोटिस कर मोर चाहा दोकान कर छटखटिया चाहा दोकान मोर आगे पछरे कहीं ना बारंबार दोकान मांगुची नोटिस भी करूना दोकान भी मन इच्छा मांगुच भेंडिंग जोन भी आपको देना मोर खंडा भी मत देना मो स्वामी फिजिकाल हांडिकाप थे मुझे 30 वर्ष है दोकान कली बारंबार भांगुच्च मुझे जी जाऊे प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं दोकान गुड़िक सौंदर्यकरण भुवनेश्वर भंगा जाऊँ विजेडी अमल प्रथम सेमती भांगुले तेणु से भी प्रतिश्रुति होते आमको दोकान दवाई कौन दोकान देले नहीं कि कौन प्रकार आमको सुविधा कले प्रतिश्रुति रखिले तापर मोहन सरकार आसापर आम आशा रखीलु प्रत्येक उठा दोकानी मैंने कौन किसी उपकृत हे किंतु गोटे गोटे शो बाहर कर सरकार कहूँ प्रवासी भारतीय प्रत्येक गरीब लोक मान उठाई तेणु से बाहर करदे अलिया गदा भाया नहीं एकजुट करके फोपाड़ देवाई मैंने कौन भुवनेश्वर कौन बड़लोकिया मान धनी लोक गरीब मान स्थान ना ये
ତେଣୁ ଆମର ସମାଧାନ ଆଜି ନିଜେ କମିଶନର ମେୟର ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ଆମକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିବୁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ, କୌଣସି ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ମ୍ୟାଡାମ କମିଶନର କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କମିଶନର କୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ, ଗରିବ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆମକୁ ଫେରାଯାଉ, ଦୟା କରୁଛି ଆମ ପେଟ ସହିତରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସହିତରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ସରକାରକୁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ କମିଶନର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବିଏମସି କମିଶନର ଆପଣ ତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଣା ହେଇଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବହୁତ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଇଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ସିଆଡେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡା ବୁଢୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କେବିନେଟ କରିଥିଲି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ବିଏମସି ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ହେଲା। କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନଥିଲେ ରବିବାର ଦିନଟା ଛୁଟି, ରବିବାର ଦିନ ଘରେ ଛୁଟି ଥିଲି, ମୋ କେବିନି ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଲା। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି କେବିନି, କହିଲେ କାନ୍ଦ ଆଉଛି ହେଲା। ରବିବାର ଦିନଟା ଘରେ ଥିଲୁ ହେଲା, ଉତ୍କଳ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଦୋକାନ, ରବିବାର ଦିନଟା ଘରେ ଥିଲି, କେବିନି ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଏମସି ଲୋକ। ଆମେ ଘରୁ ଆଇଲାରୁ ସବୁ କୁଟକୁଟା କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି ହେଲା। ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲୁ ଘରେ, କେବିନି ଆଇକି କୁଣ୍ଡ କରିକି ବିଏମସି ବାଲା ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି। ଆଖିର ଲୁହ ବୟାନ କରୁଛି ମା। ଜିନିଷ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି, ମୋ କେବିନି ଯାଇକି ବିଏମସି ବାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲି, ଏ ଭଗବାନ ତୁ କାଛୁ। ଯୋଉ ଦୋକାନ ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷୁଥିଲା, ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା, ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିଏମସି ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଏମସି କମିଶନର କିମ୍ବା ବିଏମସି ଯୋଉମାନେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ବିଏମସି ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଅଫିସ ରେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଏମସି ର ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ରହୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଏମସି ଅଫିସକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଏମସି ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ବିଏମସି କୁ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଗତ ନାହିଁ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀକୁ ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏ ଯୋଉ ନିଶା ସେବନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦାବି ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବିନା ନୋଟିସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଏମସି। ବିଏମସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମର ବିଏମସି ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାଲକୋ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଉତ୍ତର ଅଫିସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ। ଚିତ୍ର ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଡ ଖବର ଉପରେ ଆମର ନଜର